फैगौ 1.5 मासनि गेजेराव आरो 1.5 मासर भितरत आरो 1000 आमी मास्टर चाकरि दिबलै गय आसु एलपी आरो एमई स्कुলত आमार 1000 मान चाकरि खाली হৈ আছে मुख्यमंत्री डांगरियाय आमार এই যে খালি হওয়া পদ ইটো ইতিমধ্যে এসআইউ প্রদান কৰিছে আৰু আজি এডভাৰটাইজ ওলাব আজি গুডুলি নহলে ওহাকালি আৰু এডভাৰটাইজ ওলাব 1000 চাকৰি জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত নহলে আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু 1000 মাষ্টৰ আমি চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো বডলেণ্ডত আমি হাত খাবতি বহি থাকিলে নহব प्रधानमंत्री सपन मुख्यमंत्री सपन और बडलेंडर 35 लाख जनसाधारण आमार दादा भाई सकल इयात जिखिनि 26टा जनगोष्ठी आछे এই 26টা জনগোষ্ঠীক লগত লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো আমাৰ আজিৰ এই সময়ৰ বডলেণ্ডৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্ব তৈ কাৰণে সদা ৰাইজ আজি আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছো এই 4 বছৰত প্ৰায় 1800 স্কুল আমি ঠিক কৰিলো 4 বছৰাव जोङो 1800 फरायसालिखौ मोजां खालामबाय 1800 स्कुल ठीक करिलो आमी এই 4 বছৰত বহুত শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিলো যোৱাকালি প্ৰায় 1400 শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিলো ডিগ্ৰী আৰু এমএ আপোনালোকে দেখিছে ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া কত নাই যি মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু ক্যান্ডিডেটে নিজে স্কুল বাছি লব পাৰিব भारत हादोराव बेबायदि साख्रि होनायनि व्यवस्था जेरावबो गैया जे सासे बिजाथिया साख्रियाव सिलेक्शन जानाय लोगो लोगोनो बियो गावनि गोसो बायदियै बबेयाव थांनो बिखौ गावनो सिलेक्शन खालामनानै लानो हायो आथाना फैसाबो होनो नाङा जोंखौ साननैसो सिगाङाव सोंखारिदोंमोन साख्रि फानदो माबा फानदो हा फानदो दिनै नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयायो 1300निख्रुइ बारा प्राय 1400 जोंनि बिजाथिफ्रा साख्रि मोनदों जीटी पीजीटी ग्रेजुएट और एमए रावबो आथाना फैसाबो घुस होनो गोनां जायाखै बे भावरागुरि ओनसोलनिफ्रायनो 12 जनसो मोनदोंनो जोंनि सासे वार्कारा दानि बुंदों जे गरिब नखरनिफ्राय मोनदों बे ओनसोलफ्रावबो सोरबा मोनदों रावबो आथाना फैसाबो होनो गोनां जायाखै आरो बियो जोंनि कमिटमेन्टमोन बिखौ दिनै साक्सेस खालामबाय जोङो फैगौ 1.5 मासनि गेजेराव आरो 1.5 मासर भितरत आरो 1000 आमी मास्टर चाकरि दिबलै गय आसु एलपी और एमई स्कुলত आमार 1000 मान चाकरि खाली হৈ আছে मुख्यमंत्री डांगरियाय आमार এই যে খালি হওয়া পদ ইটো ইতিমধ্যে এসআইউ প্রদান কৰিছে আৰু আজি এডভাৰটাইজ ওলাব আজি গুডুলি নহলে ওহাকালি আৰু এডভাৰটাইজ ওলাব 1000 চাকৰি জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত নহলে আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আৰু 1000 মাষ্টৰ আমি চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো